कभी बोले हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कभी, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कभी। कभी बोलছে যে কেউ যদি বলে যে আমি নবীজির রওজা নবীকে ছেড়ে জান্নাতে যেতে চাই, আমি জায়গা দেব, আমি জান্নাতে যাইতে চাই না। আমি জানি हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, আমি মানি যে জান্নাত অনেক সুন্দর, কিন্তু छोड़ कर हम मदीना ना जाए कभी, মদিনা ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না। কারণ क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, জান্নাতে সব আছে কিন্তু মদিনা নাই। क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। बोले सुभान। जन्नत সব আছে কিন্তু মদিনা নাই, আর মদিনায় সব আছে এমনকি জান্নাতও আছে। সুবহান। ওই রিয়াদুল জান্নাহ আপনি 2টা রাকাত নামাজ পড়বেন, বরং আল্লাহর জান্নাতে রিয়াদুল জান্নাহর মধ্যে আপনি নামাজ আদায় করার সুযোগ পেয়ে গেলেন। বলে